नमस्कार। जय श्री जगन्नाथ। सर्वप्रथमे समस्त जगन्नाथ प्रेमी को सादर स्वागत। आज आमे पाठ करिबा स्कंद पुराणर उत्कल खंड एवं पाठ्यांशटी हेउछि विद्यापतिंकर नीलमाधव दर्शन। महाम्बोधे स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे बसन प्रासादान्तो सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवावसरोदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कस्तूरी तिलकं ललाट पटके वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे गज मौक्तिकं करस्थले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदन सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितं विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि भक्तं प्रिय बांधव नटवरं चूड़ा किरीट शंखं शिखं सामातु कुंडल सुरुचिरं भुरुभंगी भंगी क्षणं वेणुधर हे त्रिभुवन ललितं गुप्तं जगन्मोहनं गोवश्चा प्रतिपालनं कुंजशोदनं वनदाह तारणं कंस केशिनी सुदनं गोपस्त्री चरणं हे श्याम राधापते कालिंदी विपणे सदा वसतु मे त्राहिम्य त्राहित्र्य वेमं प्रभो। कहन्ति जैमिनी विद्यापतिंकर कथा शुणन्ते सबर कला मने बड़ चिंता आजी तो दुर्देव आसी हेला उपस्थित आंभ मानंकर प्रभु रहिथिले गुप्त आंभ मानंक संपद प्रभु जनार्दन ब्राह्मण देखिले ज्ञात हेबे सर्वजन निर्जनता भांगी देबे करि आगमन जहि यह परलोक करिली साधन न देखाई ब्राह्मण को जेबे फेराइबी ए ब्राह्मण साप हेले ताहा मु भोगिबी सकल जातिर मान्य अतिथि ब्राह्मण फेरी गले नाश हेब कृत पुण्य कर्म शबर पुंगम विश्वावसु विचारिले प्राचीन जन प्रवाद स्मरण करिले स्थाने आसिबे इंद्रद्युम्न प्रजानाथ नील माधव भूतले हेबे अंतर्हित मनुष्य शरीर धरी राजा इंद्रद्युम्न ब्रह्मलोक परिजन्ते करिवे गमन प्रजावर्ग सहित रे आसिए ही स्थान सत अश्वमेध जाग करिवे संपन्न दारुमय रूप धरी प्रभु भगवान चतुर्धा रूपरे तांकु देवे दर्शन अतिथि ब्राह्मण होइथिले भाग्यवान अंतर्ध्यान पूर्वरु जे करिवे दर्शन एत एव समागत अतिथि ब्राह्मण नेई कराइबी नील माधव दर्शन ईश्वर करिवे जाहा ताहा सिद्ध हेब मनुष्य शत चेष्टारे करि न पारिब एपरि विचार मने करिला सबर विष्णु स्मरी ब्राह्मण को देला से उत्तर एकथा पूर्व कालरू शुणी अछु आम्भे इंद्रद्युम्न महाराजा ए स्थाने आसिबे नील इंद्र मणिमय देव भगवान विप्र तुम्भे चर्म नेत्रे करिब दर्शन विश्वावसु एही कथा कहिले सत्वर हस्त धरी करिनेले विद्यापतिंकर जणे मात्र जाइपारे पथ गो संकीर्ण पथर कंटा बणरे अतीब दुर्गम अंधकारमय पथे चलिले सत्वर पथ मध्ये केते कथा कहिले सबर मुहूर्त के कुंड तटे हेले उपस्थित रोहिणी कुंड देखाई कहिले हेमंत हे ब्राह्मण एही कुंड नाम जे रोहिण स्नान मात्रे वैकुंठ को करिब गमन एहार पूर्व दिगरे कल्पकाल स्थायी कल्पवट विद्यमान अछि तार छाई मनुष्यर ब्रह्म हत्या दोष करे नाश कुंड बट मध्यस्थले निकुंज प्रकाश कुंज मध्य वेदांतरे जे प्रतिपादित सेही साक्षातरे भी जे देख जगन्नाथ दर्शन रे सर्व पाप
କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ। ଶୋକ କର ନାହିଁ ଭବ ସାଗରୁ ତରିବ। ଜୈମିନୀ କହନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପତି ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଅତି ଶୀଘ୍ର କୁଣ୍ଡ ଜଳେ କରିଲେ ସ୍ନାହାନ। କାୟ ବାକ୍ୟ ମନରେ ଯେ କରିଲେ ପ୍ରଣାମ। ଆହା କରିଲେ ପ୍ରଣାମ। ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତେ ଗାଇଲେ ସ୍ତୁତି ବାକ୍ୟ ମାନ। ସ୍ତୁତି ବାକ୍ୟ ମାନ। ଆହେ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଦେବ ପରମେଶ୍ୱର। ଦେବ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷାତୀତ ସର୍ବବସ୍ତୁ ସାର। ସେ ଯେ ସର୍ବବସ୍ତୁ ସାର। ଚରାଚର ସୃଷ୍ଟି ପରିମାଣ ହୋଇ ପ୍ରାପ୍ତ। ସେ ପରମ ବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ କରେ ଦଣ୍ଡବତ। ଶ୍ରୁତି ସ୍ମୃତି ଇତିହାସ ପୁରାଣେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଏକମାତ୍ର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେ ଆରାଧିତ। ବିପ୍ର ସୃଷ୍ଟି କାଳେ ଏହି ଅଖିଳ ଜଗତ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ହୋଇଅଛି ଜାତ। ଆପଣ ଅଟନ୍ତି ଏକା ଜଗତ ଆଧାର। ଜଗତ ପାଳନ କରିବାରେ ତତ୍ପର। ପ୍ରଳୟ କାଳ ହୁଅନ୍ତେ ସମଗ୍ର ଜଗତ। ଆପଣଙ୍କ ଉଦରରେ ହୁଏ ଲୟ ପ୍ରାପ୍ତ। ବିଶାଳ ଉଦରେ ସୁଖେ କରେ ଅବସ୍ଥାନ। ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ କରୁଅଛି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ରୁକ୍ଜ ଦୁଃସାମ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି ଆପଣ। ଦେବଗଣଙ୍କୁ ଦେବତା ତୁମ୍ଭେ ଭଗବାନ। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟାଦି ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ। ହେଉଅଛି ଆହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରଣାମ। ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ଯାର ପାଦ ପଦ୍ମେ ଲଭି ସ୍ଥାନ। ପବିତ୍ର ହୋଇ କରୁଛି ଜଗତ ପ୍ଲାବନ। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପବିତ୍ରତା କାରି ନାରାୟଣ। ତୁମ୍ଭ ଦୁଇ ପାଦ ପଦ୍ମେ କରୁଛି ପ୍ରଣାମ। ଯଥାବିଧି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ଯଜମାନ। କରି ଯଜମାନ। ଘୃତାଘୃତି ଦେଇ କରେ ଅଗ୍ନିତରପଣ। କରେ ଅଗ୍ନିତରପଣ। ଯଜ୍ଞ ଭୋକତାପଣ ସର୍ବଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର। ସର୍ବଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର। ନାରାୟଣ ରୂପେ ହବି ଗ୍ରହଣ ଯେ କର। ଗ୍ରହଣ ଯେ କର। ଜଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ। ଘଟାନ୍ତି ଆପଣ। ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଜଗତ ବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ। ବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ। କରୁଛି ପ୍ରଣାମ ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବସଙ୍ଗ ଶୂନ୍ୟ। ମାୟା ବଳେ ଶୁଭ ଫଳ କରୁଛ ପ୍ରଦାନ। ଆହେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱସାୟୀ ନିର୍ମଳ ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରଣାମ କରେ ଗ୍ରହଣ କର ସର୍ବରୂପ। ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁ ବହୁପାଦ ବହୁ ନେତ୍ରଧାରୀ। ବହୁ ମସ୍ତକରେ ବହୁ ମୁଖ ଅଛି ପୁରୀ। ବହୁ ବାହୁ ସର୍ବସ୍ଥାନେ ବିଜୟୀ ଆପଣ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରୂପୀ ନମୋ ନମ। ନମସ୍ତେ କମଳାକାନ୍ତ କମଳ ଆନନ। ନମ କମଳ ପତ୍ରାକ୍ଷ ହେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃ ପୁନଃ କରୁଛି ପ୍ରଣାମ। ଭବ ବନ୍ଧନରୁ ମୋତେ କର ପରିତ୍ରାଣ। ଅସାର ସଂସାରେ ଗୁରୁ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ। ରୋଗ ଶୋକ ବିପଦରେ ହୋଇଛି ପୀଡ଼ିତ। ଦେବ ତୁମ୍ଭ ପାଦ ପଦ୍ମେ ପଶିଲି ଶରଣ। ଭବ ବନ୍ଧନରୁ ମୋତେ କର ପରିତ୍ରାଣ। ଜୈମିନୀ କହନ୍ତି ଦ୍ୱିଜ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୟାପତି। ସୁରେଶ୍ୱର ପ୍ରଣବ ରୂପୀଙ୍କୁ କରି ସ୍ତୁତି। ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ସମୀପରେ ଆସନେ ବସିଲେ
प्रणत हुई प्रणव मंत्र जप कले जप समापत हेला चित्त हेला शांति कर जोड़ी मने मने प्रभु को चिंतती आज ए जीवन धन्य हेली कृतकृत्य द्विजंकु चाहि सबर बोल ये मंत हे द्विज पुंगव तुम्भे प्रभुंक दर्शन करी कृतार्थ होइछि तुमर जीवन दिन अवसान हेला श्रमे विभूषित आस गृह को गमन करिबा तुरित अरण्य हिंस्र जंतु अछंती बहुत ए स्थाने रहिबा तेणु नुहई उचित सूर्य देव अस्ताचले गमन न करू गृह को चलिबाम्भे अरण्य मध्यरु सर्व ऋषिगण शुण शबर प्रधान विद्यापतिंकर हस्त करिला धारण अति बेगे निज गृहे करन्ते गमन विद्यापति श्रीहरि को मने कले ध्यान आनंद सागरे मग्न हेले तत्क्षण भूली गले क्षुधा तृषा दूर हेला श्रम प्रस्तर कंटका कीर्ण दुर्गम पथरे गमन करन्ते श्रम नदेला देहरे शरीर अस्थायी बोली विचार करिले किछि मात्र दुख बोध करि न पारिले वैष्णव अग्रणी विप्र बरजे सबर उभये गमन कले एही परकार सायन्न काल होइला सबर गृहरे उपस्थित हेले मुनि गण शुण धीरे ब्राह्मण अतिथि पाई धन्य से सबर आनिले भोज्य पदार्थ विविध प्रकार सेही विप्रंकु सुंदर रूपे अरपिले ताहा देखि विद्यापति मनरे भालिले शबर निकटे आउ शबर गृहरे जहा संभव ताहा देखिली एठारे नीति प्रति राजा माने जे द्रव्य भुंजंती से द्रव्य देखि विस्मय हेले विद्यापति दुर्गम बनरे स बरवास करे काहू मिलिब ए द्रव्य पड़िशा घररे एही चिंतारे आकुल हुअन्ते ब्राह्मण विनयरे विश्वावसु कहिले वचन हे विप्र तुम्भर श्रम होई अछि दूर क्षुधा तृषा लाघव कि होइब तुम्भर वनवासी मानकर गृहरे किपरि नगरवासी आउ सुख भोग करी नगरवासी करती जेउ व्यवहार किपरि जानिबि ताहा जातिरे सबर जेते जन राजांकर आश्रय रे थांती पुरोहित मंत्री दुई प्रधान अटंती पुरोहित पाई थांती प्रथम सम्मान शास्त्र मानंकरे हा होइछि लिखन उत्तम प्रतापशाली राजा इंद्रद्युम्न संतोष होइबे तुष्ट होइले आपण अरण्यवासी सबर एकथा कहिले विस्मयरे विद्यापति वचन भाषिले आहे साधु करी अछ जेते आयोजन ए सकल द्रव्य नुहे मनुष्य घटन जेउ माने करूछंती सुखे राजपण सेमानंकु न मिलिब ए द्रव्य भोजन हे मित्र सवर गृहे ए द्रव्य संचित किपरि होइछि ताहा जानिबाकु व्यस्त कहिले सवर शुणी ब्राह्मण वचन एही ठारे जेते द्रव्य देखुछ आपण ए द्रव्य पाइबा कथा जदि तगुपत
ତଥାପି ମୁଁ କହୁଅଛି ଶୁଣ ରାଜଦୂତ, ଆପଣ ଅଟନ୍ତି ଯେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତିଥି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି। ତାହା କହୁଅଛି ସାବଧାନ ହୋଇ ଶୁଣ, ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବତାଗଣ ଆସି ପ୍ରତିଦିନ ଜଗତପତିଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇବା ନିମିତ୍ତ ଦେବଭୋଗ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଆଣନ୍ତି ସତତ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେ କରନ୍ତି ପୂଜନ, ସ୍ତବ ସ୍ତୋତ୍ର ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ କରି ଦର୍ଶନ, ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ କରନ୍ତି ଗମନ। ଏ ସକଳ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଜଗତପତିଙ୍କର, ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଅଟଇ ମନେ ସଂଶୟ ନ କର, ଆପଣଙ୍କ ସେବା ଅର୍ଥ କରିଛି ଅର୍ପଣ, ସନ୍ଦେହ ନ କରି ମନେ କରନ୍ତୁ ଭୋଜନ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏ ନିର୍ମାଲ୍ୟ କରି ମୁଁ ଭକ୍ଷଣ, ରୋଗ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ତେଜି ଚିର ଯୌବନ, ପୁତ୍ର ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ସହ ଅୟୁତେ ବରଷ, ପରମାୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସୁଖ କରେ ବାସ, ପ୍ରସାଦ ଭକ୍ଷଣ କଲେ ମୁକ୍ତି ହୁଏ ପ୍ରାପ୍ତି, ପାପ ରାଶି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ମିଳେ ସଦଗତି, ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ଲଭ କରମ, ଶ୍ରବଣ କରି ରୋମାଞ୍ଚ ହୋଇଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆନନ୍ଦ ଜନିତ ଅଶ୍ରୁ ଜଳେ ଚକ୍ଷୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ବିଚାରିଲେ ମୋର ହେଲା କୃତାର୍ଥ ଜୀବନ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଶବର ବଂଶେ ଏହାର ଜନମ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରନ୍ତି ଦର୍ଶନ, ଦିବ୍ୟ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ସକଳ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଦିବାରାତ୍ରି ଭୋଗ କରେ ଜାତିରେ ଶବର, ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଏହି ନୀଳା ଚଳବାସୀ ଗଣ, ଏମାନଙ୍କ ସମଭକ୍ତ ନାହିଁ ତ୍ରିଭୁବନ, କି ନିମିତ୍ତ ନିଜ ଗୃହେ କରିବି ଗମନ, କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷଣ ଦୁଃଖେ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ, ଏହି ଶବର ସଙ୍ଗରେ ମୈତ୍ର ହୋଇବି, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନେ ରହିବି, କେତେ କ୍ଷଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣ, ପୁନର୍ବାର ଶବରକୁ କହିଲେ ବଚନ, ହେ ସାଧୁ ତୁମ୍ଭର ସ୍ନେହ ଯଦି ଆମ୍ଭଠାରେ, ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କର ରହିବା ଏଠାରେ, ଏହି କଥା ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ମନରେ କରୁଛି, ରାଜସେବା ସୁଖରେ କି ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ବାସ ମୁଁ କରିବି, ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଉପାସନା ଚରିବି, ନ କରିବି ସେହିପରି କରିବି ଯତନ, ଯେଉଁପରି ପୁନର୍ବାର ଏ ଦେହ ଧାରଣ, ମିତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ସାଧୁ ସୌଭାଗ୍ୟ କ୍ରମରେ, ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗତେ ମିଳନ ହୋଇଛି ଏଠାରେ, ତୁମ୍ଭ ଅନୁଗ୍ରହେ ଏଠି ସଂସାର ସାଗର, ତୁମ୍ଭ ଅନୁଗ୍ରହେ ହି ସଂସାର ସାଗର, ମୁଁ ତ ପାରି ହୋଇଯିବି ହେଲେ ହେଁ ଦୁସ୍ତର, ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗେ କଲେ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ, ତାହାର ସଂସାର ଦୁଃଖ ହୁଏ ଅବସ୍ଥାନ, ଏ ସଂସାରେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗେ ମିତ୍ରପଣ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାଧୁଜନ, ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ସଙ୍ଗେ ସହବାସ କଲେ, ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସାକ୍ଷାତକାର ମିଳେ, ହେ ସଖେ ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ ମୁଁ କଲେ,
इंद्रदुम्न नरपति आसिबे तत्काले उपासना करिबाकु भगवानंकर एही स्थाने आसीबास करिवे सत्वर भगवानंक प्रीत्यार्थे बृहत मंदिर पूजा पाई सजाइबे बहु उपचार एही इच्छा करिछंती राजा इंद्रदुम्न अटल राज प्रतिष्ठा सावधाने शुण मनर ए अभिलाष साधन निमित्त राजांक पक्षरे ही स्थान उपयुक्त ए स्थान बारता बेगे जणाइबी जाई अंगीकार करिअछि पूर्वरु जे मुहि मित्र तुम्भे मोते बेगे मेलाणी जे दिय मोर निज देश को मु जीवित निश्चय कहती सबरा शुण हे मित्र ब्राह्मण जेउ रूपे इंद्रदुम्न आसिबे ए स्थान विष्णु दर्शन न पाइबे महीपति पूर्व कालु ए स्थान रे अछि जनश्रुति अल्प काले अंतर्हित हेबे भगवान स्वर्ण बालुकारे पूर्ण हेब एही स्थान जम निकटरे अंतर्हित हेबे बोली पूर्वरु प्रतिज्ञा करी अछंती श्रीहरि किंतु मित्र तुम्हे धन्य महाभाग्यवंत प्रभुंकु दर्शन करी होइछ कृतार्थ विप्रवर एही कथा मने रखिथिब इंद्रदुम्न राजांकु जाई न कहिब एही स्थाने अंतर्हित हेबे नारायण एक कथा प्रकाश नुहे अछई गोपन इंद्रदुम्न एही स्थाने करिया गमन न पाइबे महाप्रभु कर दर्शन पायोपवेश व्रतरे व्रती से होइले गदाधरंकु स्वप्नरे दर्शन करिले स्वप्नरे आदेश पाई राजा इंद्रदुम्न प्रभुंकर चारि रूप करिवे निर्माण प्रतिष्ठा विधि ब्रह्मंकु आणी कराइबे भक्ति सहकार नित्य पूजा खंजी देवे एही क्षेत्रे जगन्नाथ थिबे जेते काल ताहांकर अनुग्रह पाइबे सकल आंभे दुहिंकर वंश रहिब निश्चय आंभ दुहिंकर वंश रहिब निश्चय विप्रवर एक थारे न कर संशय हे मित्र किंपाई दुख करुछ मनरे इंद्रदुम्न राजा वास करिवे एठारे आजि सुखे स्थानरे करंतु शयन प्रातकाल हेले समुद्र रे करी स्नान नीलकांत मणिमय प्रभुंकु दर्शन करिबी निश्चय करिबी निर्णय राजांकर वासस्थान विद्यापति विश्वावसु दुहे प्रकार बहुविध कथावार्ता हेले परस्पर उत्तम स्थान रे सज्जा करिले रचन कोमल पत्र बिछाई शोइले तक्षण प्रातकाले समुद्र रे सारिले स्नान नीलमाधवंकु कले दर्शन प्रणाम राजांकर वासयोग्य स्थान निरूपण करिसारी स्वगृह को करिले प्रस्थान मित्र विश्वावसु संगे विचार करिले संवाद देवे जे रूपे नृपति छामुरे रथ आरोहण करी अवंती नगरे चलीगले विद्यापति आनंद मनरे उत्कल खंडे अष्टम छंद हेला शेष विपद सागरु धरिबे नीलाद्रिश जय जय जगन्नाथ करुणा सागर भक्तवान कल्पतरु जगत आधार 84 लक्ष जोनि भ्रमण शेषरे जन्म होइछि जीव मानव वंशरे अतीत कालरे केते होइछि जन्म केते पिता केते माता पत्नी अगणन केते सुता सुत बंधु बांधव संगरे बांधव संगरे अभिनेता हेली भव रंगमंच पुरे भव रंगमंच पुरे अभिनय शेषे मृत्यु पुणी हुए जन्म से जे पुणी हुए
जन्म तंत्र जोगे ज्ञान भक्ति न करे साधन प्रभु न करे साधन साधन विहीन पशु संगते समान पशु संगते समान सदाचार विवर्जित विवेक विहीन विवेक विहीन किपरि तरिबि एहि संसार सागर एहि संसार सागर कर जोड़ी मागुअछि द्विज हरिहर मागु अछि हरि हर इति श्री स्कंद पुराणे उत्कलखंडे विद्यापति नीलमाधव दर्शन वर्णने नाम अष्टमोऽध्याय। भीमस्यापि रणे भंगो मुनेरपि मतिभ्रम यदि शुद्धम अशुद्धं वा मम दोष न विद्यते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।